जय जगन्नाथ। हाय गाइस, जगन्नाथ अच्छा ऑडियो 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 क्या रागन बा हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। हाय गाइस, जगन्नाथ लोकमुद्रा लाइफस्टाइल को आपको स्वागत। आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुच्छे आप निहाती भल प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति ही कामना आप सब भल जगन्नाथ मोदाइलाइस अरे दबनी मत ब्लॉग आज हूँ बुधवार तो बुधवार आज मुझे कौन केमती कौन रोसे कर आसतु आज मो ब्लॉग देखो फास्ट लाइट जाए मो ब्लॉग टी देखिए तो जानीपर मुझे तो मामा और पुओ की जाइंट मार्केट जाइंट तो मार्केट रू कौन आनुंट तो मुझा पूरा सियोर सी आसी निश्चय साधा ही आणवे कहीं राति पाइले हूँ सुदशा व्रत से आइंस घरे अलाउ ना तो निषेध पूरा तो आसतु देखा से कौन आणवे और कौन आज रोसे करी बहुत ही कम पड़ी रही मामा तर जल्दी जल्दी मार्केट बाहरी गले तो घरे सब कम मत ही करने पड़ो देखो ये बासन पड़ी माजिबी पुणी ये सब असना हो सब पड़ी एपटे घरे बापुल तार पूरा बदमाश आरंभ हो तार ये खेलन खेलन ये सब पड़ी तो ये घर सब असना हो पड़ी देखो ये घर भी सब असना हो पड़ी सब सजाड़ी सारापर जाकि रोषे आरंभ करेंगे। रोसे आरंभ हो गला मुझे रखी सी आसतु आसिले आउ गोटे रोसे हम हल्दी पड़गला तो पोई नाड़ी आलू बेसर देखिए भजा आपण मानको पसंद कि नहीं आपण माने निहाती कमेंट बॉक्स रे जानइबे। तो ये गला रेडी सिझा को किसी समय छाड़ी दबा देखो ये गला टाइम 12टा
तो एपट्रे आम सुनु तांकर खेल व्यस्त। अच्छा धन तुम कौन तैयारी कर रे? ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦିଆଲ गाड़ी तैयारी कर। अच्छा देखिया कल कर देखिल। यस के बुद्धि एटार चक्का अच्छी बोली तले देदेल। এইটা এই দানা চক্কা নেই किए भांगी देजी मो धन गाड़ी? এইটা মামু কিছু এইছি ओहो मामू भांगी देछंती। হ্যাঁ अच्छा के दुख दुख भारी नहीं धन। না धन तुम ये मत राग टे रागनी। अच्छा आउडी 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 ऊपर बन आखिटा देखा जे टे रागनी एटा राग এটা एमती रागती। अच्छा आउ केमिति गेल केमती करती? एमती गेल करती एमती 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 गेल करती। কাজে खराब पड़ुଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲା ଆଣୁଛି ହଁ ଖରାରେ ବସିବା ତମକୁ ତ ଦୁନିଆ ଶୀତ। ଏ ଛାଇକି ବନଉଛି ଛାଇରେ ବସିବ ଛାଇରେ ବସିଲେ ବି ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ବାପୁଲୁ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଖରାରୁ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସୁଛନ୍ତି ବାପୁଲୁ ଧନ ଏଇଠି ଇଏ କିଏ ବସିବା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କଥା ହୁଏ। ମାମା ଚିନିଦେ ଚିନିଦେ ହଁ ଚିନିଦେ ମନେ ଅଛି ଚିନି କ୍ଷୀର ଅମୁଲ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମନା କଲା ଫେର ବୁଲିଲୁ ପସରା କତିକି ଚାଉଳ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲେ ଚାଉଳ ଆଳୁ ସେଠୁ ଆଣିଲି ସେ ଆଣି ସାରିକି ଫେର ଆଇଲି ଫେର ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲା ଫେର ଏଠି ଅଟିକି ତୁଳ କଲ୍ କଲୁ ଏ ବାପିଡ଼ି ଦେଖିଲା ଆଉ ଧୋଇ ଆସ ଖାଇଯାଉଛି ଖାଇବ ମୁଁ ଛତୁ ବାଛି ଦିଏ ବାଛି ଦେଇକି ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ତ କେମିତି ସେ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦେଲି ଧୋଇକି ଖାଇଦେବା। ବାବା ଭଳିଆ ତୁ କାହାନ୍ତି ବୁଲା ଦୁନିଆ କାହାନ୍ତି କାନ୍ଦି ବୁଝିବାର ତୋର ଏମିତି ଖୋଜୁଛି ଗଲା କୋଉଠି ଅଛି ଭଲ କାଲି ବାଡ଼ିମି କୋଉଠି ଅଛି ଏପଟେ ଚାଲିଛି ମୋ ମାମାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଛତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମାମା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବସିದ್ದು କେଉଁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଏପଟେ ଆମର ଛତୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଫୁଟିଗଲାଣି ଛତୁ ପକେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭାଜି ହେଇଛି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଜା ତାର ଖାଇ ଦେଉଛି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫୁଟିଲାଣି ଛତୁ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋ ଖାଇବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ବାଏ।